Jambo tena na tunarudilia hiyo programu yetu ya Know Your Car. Mkikumbuka last year tulikuwa tunawaelezea mambo ya gari na mambo mingi yenye mnaweza kufanya. Lakini sasa kwa kufuatana na wadrivers wenye tumepata ndani ya community na community imekuwa kubwa, Sanctuary ilichukua tena hiyo program ya kusema kama tunaweza kufundisha watu juu ya mambo ya gari, spesialma wakati accident inatokea. Know Your Car tunairudilia na kitu tutaongelea ni que faire au cas d'accident. Wakati ajali imetokea, unaweza kufanya nini? Hakuna ajali yoyote inaweza kutokea bila sababu. Na hapo kuna sababu nyingi sana zenye zinaweza kutuma ajali inatokea. Sababu ya kwanza yenye inaweza kutuma ajali inatokea ni barabara. Hali ya barabara. Kama barabara imetengenezewa vibaya, hakuna ile wanasema canalisation routière, hakuna mafe rouge, jua kama ajali itatokea. Ile ndio kitu ya kwanza. Kitu ya pili ingine inatuma ajali inatokea. Ajali inaweza tokea kwa driver. Driver mwenye anaendesha gari, wakati anaendesha gari yake, saa zingine huyo driver ni mlevi, amekunywa pombe. Saa zingine huyo driver ametumia drug yoyote. Kontrole ya barabara hata kuwa nayo. Driver naye iko shida ya barabara. Ajali ingine inaweza kutokea ni nini? Wewe ni driver lakini hauna experience. Kitu wanasema manque d'experience. Tayari ajali imetokea. Na wakati ajali imetokea, angalia, wewe ni driver, uko mtu, hapa kuko gari, hii ni gari yako, hii ni kitu, mtu kitu, hapa kuko barabara, hii nao ni kitu, hapa nao kuko polisi, batu, na hapa kuko kitu banasema société d'assurance. Unaona, we ni driver, mtu, gari, kitu, barabara, kitu, polisi, batu, na hapa société d'assurance ni batu banachangana ndani ya kampuni. Uangalie sasa gisi shida zimetokea. Ajali imetokea. Kitu kia kwanza, wakati ajali imetokea, watu wanatafuta kujua ni ajali gani. Lazima udetermine kama ni ajali gani. Quelle sorte d'accident? Ni ajali gani imetokea? Hiyo ajali yenye inatokea, kama ni ajali kidogo, kama ni ajali kidogo, unaendesha gari hapa nje, ulikuwa unapiga reverse, unagonga gari ya mtu mwingine, unavunja klinyota. Hiyo ni ajali kidogo. Wakati hiyo ajali inatokea, barabara haikufungiwa, gari zingine zinaweza kupita, hakuna embouteillage yenye una kreye pale. Wakati ya hiyo ajali kidogo, si lazima uite polisi. Wakati ya hiyo ajali kidogo, ni wewe na mimi tunaongea.
Kuna hiyo ingine ajali, ni ajali kubwa. Ajali kubwa. Hii ajali kubwa, lakini mtu hakukufa. Mumegongana, hakuna mtu amekufa. Batu yote ni lazima, batu mgali bazima. Mulikuwa na ceinture de sécurité zenyu zinawaprotege, lakini kwenye mmegongenia gari zingine haziwezi kupita, muna créer embouteillage. Na hizo gari zenyu haziwezi kutembea, lazima zinyanguliwe. Ile saa gari zote zimeharibika, haziwezi kutembea, lakini batu ni bazima. Utafanya nini? Lazima hii wakati ya ajali ni kubwa, lazima munaita hapo polisi. Polisi itafika kwanza kuangalia, kufanya investigation ya kusema kama hii ajali enye imetokea ni ajali kubwa. Priorite ya kwanza enye polisi itafanya ni kuangalia hakuna mtu amekufa, sawa. Kama hakuna mtu amekufa, lakini embouteillage iko, tunapaswa kufungulia barabara gari zingine zipite. Polisi itadirige traffic na kuanza ambia magari zingine zipite. Ile saa munaachia watu wengine muda yao, nyinyi munabakia hapo na polisi. Polisi inapaswa pia kuangalia hawa driver wamefanya hii accident imetokea, acha tuwapime kwanza, acha ni walazima. Polisi itakuja na alcohol test, inakupima. Ikikutana kama hauna shida yoyote na mwenzako hana shida yoyote, hakukunya ama hakulewa ama hakukuwa na probleme ya drug, polisi itasema sasa hapa munapaswa kuangalia wa witness, bwanani walikuwa hapa wakati hii ajali ilitokea. Wa witness wanakuwa hapo. Natawaambia munapaswa kuita gari za kunyanyua magari zenyu zitoke hapa, kisha mutadil na masosiete d'assurance zenyu. Unasikilizana? Ile saa niko hapa na address, unaweza kucall hao watu Aubry Auto Body Repair. Una call hao watu Aubry Auto Body Repair, wanakuya na ile gari ya kunyanyua magari zenyu. Na wakati wanakuja na hiyo gari ya kunyanyua magari zenyu, wanachukua, wanaregistre gari zako, anakamata madetaye yote, ale gari inanyanguliwa. Polisi naye hapo anaandika report, mumefanya accident namna gani, na wa witness wenye walikuwa hapo anaandika report yao, anaweka juu ya nini? Ile saa si munaona hapa tulikuwa ku polisi hapa, sasa munaingia sasa mu societe d'assurance. Societe d'assurance sasa hapo lazima uipigie simu. Unapigia societe d'assurance yako, na wakati unaipigia simu unaonesha ajali imetokea. Na hii ajali imetokea fasi fulani, na polisi fulani wa station fulani alikuwa hapa, amechukua report, na gari imenyanguliwa, imeenda ku Auto Body Repair fasi fulani. Societe d'assurance tasema sawa. Kwa hii societe d'assurance kuna masosiete mingi enye inajokipe na assurance. Na hiyo inadependre na state gani unaikala ndani. Ya kwanza, kama uko New South Wales hapa na uko na gari yako, uko mtu wa ngambo na uko na gari yako, hii gari kitu ya kwanza inapaswa kuwa na enregistrement. Cela veut dire que gari yako mbele ingie ndani ya barabara inapaswa kuwa enregistré. Inapaswa kuwa enregistré wapi? Kule ku RMS, Road and Maritime Services.
Uko njoo kwenye gari yako inapaswa kuwa enregistré. Na hii gari mbele ya kukuwa enregistré, unapaswa ipita kitu wanasema control technique. Unapita ku control technique, ile ni kule kwetu mu New South Wales. Mekanisien anaangalia kama hii gari tayari ziko sawa, mambo yote iko sawa, anasema hii gari inakubaliwa kukuwa enregistré. Kitu ingine, mbele ba kufanyizia enregistrement inafaa unalipa green slip. Hii green slip ni wakati unagonga mtu, ile ni assurance enye iko obligatoire. Upende usipopenda unapaswa kulipa green slip. Wakati unagongana na gari ingine, hii green slip yako haitakusaidia. Enregistrement yako haitakusaidia, control technique yako haitakusaidia, unapaswa kulipa na ile haiko obligatoire. Unaweza ama hauwezi, kitu wanasema comprehensive assurance. Hii assurance de comprehension, hii assurance ndio inakuwa na kucouvrir wakati unagongana na gari ingine. Wakati ya enregistrement huku Victoria unafanya tu enregistrement. Na mui enregistrement ndio mwenye muko green slip yako. Unasikia? Huko Victoria wakati unafanya enregistrement na mule ndio mwenye muko green slip yako. Cela veut dire que ile assurance ya au cas d'accident na mtu analumia iko mule mwa enregistrement. Tunasikilizana? C'est que hauwezi kuseparer document moja ya enregistrement na ingine document ya green slip mu Victoria, hapana. Yote ni unajiregistre na ndio mule mwenye muko green slip yako. Lakini sasa hapa nako ukigongana na motogari ingine, juu ile motogari usilipe, ukwe couvert na assurance yako, hii assurance de comprehension, comprehensive assurance unapaswa kuilipa. Gisi mimi naonaga kama hiyo enregistrement na green slip zinakuwaga renewable. Ndiyo. Kisha wanakuwa wanakutumia barua. Ndiyo. Lakini hii assurance comprehensive sijaona kama wanatumiaga mtu barua kama assurance yako iko expired. Nauliza iko kaa yangu mimi. Ndiyo. Nauliza wao wanaendelea kuchukua pesa. Ndiyo. Na kontra yao ilisha expire. Iko hivi. Sijue kama inaendagaje. Assurance hii comprehensive. Hapa wanakutumiaka barua juu unalipaka yote kwa limoya. Green slip unalipaka total yote mwaka mzima. Control technique ni pale cash kantange. Enregistrement ni mwaka mzima. Sasa hii comprehensive assurance boe unalipaka pole une semaine d'avance ama 2 semaines d'avance. Banendaka wanakata franga pole ku konte yako. Sa unafika mwisho ya mwaka, banakuandikiaka barua, banakwambia uko clear wetu, na hii mwaka tangia tarehe fulani mpaka tarehe fulani ulikuwa uko enregistré na assurance yako, ulikuwa unalipa pole. Sasa tangia date fulani assurance yako itaisha, unapenda kuendelea na sie ama upendi? Na kama utujibie, tunaendelea tu kukata franga. Ndio vile wanasemaka. Kama ukutujibia, c'est-à-dire qui ne dit mon consent. Mais kama ukusema kitu, ama unakubali vile wanakuambia, banaendelea tu kukata franga. Kama unabajibia unasema no, mie hii mwaka tu ikishaisha, bwana mimi sipendi assurance yenu, Mungu ananikata franga mingi. Mimi natafuta kuhamia kwa kampuni nyingine, batakwambia sawa. Mais kama ukusema kitu, banaendelea tu kukata. Okay. Hiyo inamaanisha kama gari yako ngaliki asiri. Gari yako iko unaangalia mkonte yako. So naenda kama uko na account online, utakutana kila semene mbili, wanakataka kwa mfano $24.
Kila semene mbili banakataka 24 dolari. Kila semene mbili banakataka 24. Baba anaendelea tu mpaka mwaka natafuta isha, juu tunakamataka assurance mwaka mzima. Batakuandikia barua imo moe. Unataka kuendelea na sie? Na kama ujibie tutaendelea kukata franga. Kama upendi unatuambia no, mimi natafuta kuhamia kampuni nyingine, watakwambia ni sawa.